Environment Minister Nilesh Kabral arrived late at his own CZMP meet with locals of Panaji. He has promised to take suggestions of the locals and incorporate them into the controversial CZMP draft plan. However, the CZMP meets are creating confusions amongst locals. Objection दिवपाचो टाइम जाला आता तू परते ओपन करता त्या ऑब्जेक्शनाक आता दिस इज टेकन बाय एन्वायरमेंट दिस इज नॉट बाय जीसीझेडएमए करेक्ट एन्वायरमेंट जेन्ना घेता तेन्ना आरआरझेड तुवें घेवंक ना वेटलँड तुवें घेवंक ना तुवें कसलेच ओव्हरलॅपिंग पोझिशन्स तुवें आज पर्यंत घेवंक ना ओव्हरलॅपिंग पोझिशन्स तुवें आज पर्यंत खंयच्याच हितून घेवंक ना तुका पावर काय ना ओन्ली एमओएफ हॅज दॅट पावर आनी तुवें आतां दोन कडे तुवें आतां बिचोलीम आनी कुचोरे घेतले तांकां तुवें ते आरआरझेड म्हणून कितें ते सांगलें तू आता एन्वायरमेंट पण जर घेता जाल्यार सगळ्यांचे घेवपा जाय न्ही तुवें आनी इट शूड बी शोन ओव्हरलॅपिंग दीज आर ऑल ओव्हरलॅपिंग पोझिशन्स तुवें कांयच घेवना आता तू बट ते हे काडूंक सोदता ते दॅट इज सेम डन आता तुवें काल म्हाका एनआयओतले दिला एनआयओ वील डू दॅट सेम ऑफ वेटलँड म्हणून कितें सॉल्ट पॅन्स हे ते जाल्यार तू एक एनसीएमआंक दिता एक एका दिसा ते कशें बरें आरआरझेड 6 मिटराच्या बिलो इज वेटलँड्स नाव यू आर नॉट एज अ जीसीझेडएमए इज ऑटोनॉमस बॉडी तुवें ताजेर ते आता कब्जो केला न्ही डायरेक्टर ऑफ एन्वायरमेंट म्हणून तू आयला तू गेला भितर एनसीएमसीएमान तुम्ही तिगूच जाण भितर गेला थंय कोणूच वचपाक शकना थंय वचून तुम्ही काल कितें गडबड केल्या कोणाक खबर ना हे तू कशें करू शकता आनी दॅट इज पब्लीक You have to hear the public and put it. तू मदींच तुज्यो घुसयता थंय वचून एनसीएमसीएमान तुम्ही तिगूच जाण कशे गेले थंय विदाउट टेकिंग डायरेक्टर ऑफ एन्वायरमेंट एंड विदाउट टेकिंग चेअरमॅन एंड ऑल ऑफ देम तुम्ही भितर वचून जायते करता तुमकां कोणे पावर दिले एनजीटीन तुका सांगला बाय 31st August to put it on record otherwise you will be fined 10 crores and 3 years imprisonment तू कशे करता फक्त गोंयान करूंक ना तुका कितें लागलेले थंय वचपाक तू कसो गेलो तू मंत्री आनी कोण गेलो पण नीती मंत्री म्हणटा तो कसो गेलो थंय who are the three went in the strong room without the permission झाली आणि त्याचे मिनिट्स त्यांना फाटल्याच्या मिटिंगांनी पत्रकारांक सगळे पत्रकार आशिल्ले तांकां दिल्ले आसा तेजे साइट्स दिल्ले आसा पळोवपाक तेजो तो जे स्ट्रॉंग रूम म्हणटा ते स्ट्रॉंग रूमान फक्त आमकां इमेजरी दाखयली विशय असो आशिल्लो की त्यांनी भरतीची रेशा आणि सुक्तीची रेशा आणि बाकीचे इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरियाज म्हणजे मार्किंग कशें केलें तेंचें म्हणणें आसलें की आमचे सगळे करेक्ट आसा लोकांचें ऑब्जेक्शन कितें आसा आमी म्हणलें तुमी जे आमकां सांगता ते खंयच्या बेसिसार सांगता तेजे म्हळ्यार आमगे तुमकां फोटोग्राफी आमी जी एरियल फोटोग्राफी सर्वे ऑफ इंडियान केल्या ती फक्त दाखयली आमकां की दिस इज द क्लॅरिटी ऑफ द फोटोग्राफी अँड दीस फोटोग्राफी ही फोटोग्राफी वापरून आम्ही वरतीची रेषा सुक्तीची रेषा आणि इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरिया मार्क केला हे फक्त सांगपा खातीर आमकां ताणें थोडे एरियाचे फोटो दाखयले की ही एरियल फोटोग्राफी सर्वे ऑफ इंडियाची जी तांणी बाकीचे हे करून हायडींग करून मिनिस्टर ऑफ डिफेन्साचे जे तांकां परमिसिबल ना दाखोवपाक तें दाखोवन आमकां दाखयलें आनी मिनिट्स केला आमचो आतां विशय लोकांनी जे मांडले की खंयचे कितें कितें मॅपान येवंक ना कितें येवंक जाय त्या बद्दल जे डिस्कशन जालें ते मिनिट्स अवेलेबल आसा आम्ही वेबसायटीर घालता सोमाराचे जे कितें मिटींग जाली ते मिनिट्स आसा सोमार मोरार ते वेबसायटीर घातले सगळ्यांक दिसतले सगळ्या मुखार दिसतले की कितें जालें एक्चुअली वन मॅन कमिशन अपॉइंटेड टू स्टडी इकॉलॉजी ऑफ मिरामार बीच हे खंय दाखयले ते म्हाका सांगता नंदकुमार कामत आसा पळय हेणी कंप्लीट स्टडी केली आसा वन मॅन कमिशन अपॉइंटेड हे आजून दाखयले आहा ते म्हाका दाखय आसा जाल्यार मिरामार बीच हे आम्ही फक्त कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅना बद्दल Now you are saying you have called us all over here. Now we are putting our objections. Has it got any validity? Yes. No validity. Because you are the public hearing ना हे public hearing and validity येतली. आता दोन मिनिटां उलय तुमच्या आता हे आम्ही आता प्रेझेंटेशन करतो लोक त्यांचे कितें ते ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आसा ते दितले फाटल्या मिटिंगेन विलेज पंचायतीचे सगळं डेटा इन्फॉर्मेशन तांकां जाय तांची म्हायती घेतले तो प्लॅन तयार करतले
consultation and hearing. Absolutely. 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 Explain this. Go ahead. This is आम्ही जो आता आम्ही हे करतो, that is the only presentation explanation of what is the provision of CRZ provision जे coastal zone management plan किती आहे. अरे तुम्ही केल्या उपरांत दाखवता. डिफरन्स सांग बरं ताणे चला त्याचे आन्सर दे बरं क्लिअर Consultation आणि hearingचे भितर difference सांगा. पब्लिक हिअरिंग असा जे त्यांना फायनल आता हेच्या उपरांत लोकांच्या आणि सगळ्या पंचायतींचो प्लॅन दितकूच परतो एनसीएमआक वतलो ते करेक्ट करून प्लॅन जेन्ना दितले तेन्ना पयली जशें नोटिफिकेशन आयलें तशें परती एडवर्टिजमेंट येतली नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा तेन्ना पब्लिक हिअरिंग आनी कन्सल्टेशन Did anyone understood about consultation and hearing difference? और एक्सप्लेन करता का परत explain करा. कन्सल्टेशनाक व्हॅल्यूच ना म्हणून तू आताच सांगतालो 3 वर्सां गाडी तुम्ही करताय तू आताच सांगतालो सरकारी गव्हर्नमेंटाकडे इन्फॉर्मेशन मेळा त्या प्रमाणे केला म्हणून आता 3 वर्सांनी तुका कळ्ळें बाबा 90% इन्फॉर्मेशन लोकांकडे आसा म्हणून 90% लोकांकडे हे तुम्ही तर सांगलेले 3 वर्सां पहिले 90% इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळटलें. Let it go on record for minutes बरयता. हे फकांड रे हांगासर. What I see. Who's additional minutes? One second. What I understand is just to sensitize the public right now. Oh, that's It is just to sensitize the public. There will be a public hearing. Once again, if you go on the last slide, no, it says next steps. This is not a public hearing. It is sensitizing the people. And the deputy collector. You have spent 2 crores from 2016 till now to prepare this plan where 90% of the plan is wrong. Exactly right. दोन कोटी म्हणल्यार 200 विलेजी तर धरल्यो जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख एका विलेजीक मेळटला आणि 1 लाख म्हाका दिसता बरे भशेन लोक त्यांच्या डिपार्टमेंटाक घेऊन बरे भशेन प्लॅन करू शकता. आता RRZ असा वेटलँड्स असा वाईल्ड लाईफ ते सगळे तुम्ही एक प्लॅनर कित्याक घालना एन्व्हायरमेंटान करूंक जाय ते. आता तू काल म्हाका एनजीटीन तुवें हे दिला की वेटलँडाचे तू सेपरेट हे करतलो एनआयओ ते दोगांचे एनआयओ आनी एनसीएमसीएम कशे दोगांचे जमतले रूल्स तू एनआयओ ते तुझे काढपाक लागून तू एनआयओ कडे दिता एनसीएमसीएम तुझे काढपाक तयार ना तुवें स्ट्रॉंग रूमान तू काढपाक गेल्लो थंय ऐकता. आता बर्ड्स ते बर्ड्स तुवें दाखोवंक ना. बिसाइड्स दॅट देर इज आता कितें जालां थंयसर बर्ड्स कित्याक येता खावपाक तुमकां तेंय सांगता. एज अ कॉमन मॅन आमी मातशें शिकल्या. ते बर्ड्स जेन्ना उदक शेतांनी येता तेन्ना तितून थंयसर जीव जंतू जाता ते खावपाक म्हूण बर्ड्स येता मायग्रेटरी बर्ड्स येता. ते बर्ड्स येता सगळ्या गांवांनी दिवाळेनूय येता चोडणानूय येता ते तुमी कांयच दाखोवंक ना. दीज आर बर्ड नेस्टिंग साइट्स which is not shown at all. Secondly, turtle nesting sites. I think कारंजालीचे लोक अनपालचे मातशे लायट घालतले थिंगासरूय एका तेंपार टर्टल्स येताले पण थिंगासर कांयच दाखोवंक ना. Secondly, fishing ground, fish breeding sites. Fish breeding sites are other various लोकांचो आनिकूय इनकम आसा. खुबे कालवां तिसऱ्यो आनी शिनाण्यो ह्यो सगळ्यो हांगासर जाता. There are certain areas which have to be protected, which is at any cost, because this is giving main livelihood to the fishermen. ही
एकूय सुवात तुम्ही त्या प्लॅनार मार्क केली ना, तर कसला मडसरीचा प्लॅन केला? हो एक सरपंच आणि पंच विलेज पंचायत कारांबोली फाटी तुम्ही एक तुमचा प्लॅन धाडलो पंचायतीन. तुम्ही जाणा सेक्रेटरी पंचायतीन असता तो लोकल गावचा केन्नाच आसना, तो केन्ना येनाय थंयसर. कित्याक सांग पळय, तेका कामां फावरांनी करची पडटा म्हणून भायलो असता. आतां भायल्या सेक्रेटरी कडेन तुम्ही आमकां तेका सांगता एक्सप्लेन कर म्हणून, कसो तो एक्सप्लेन करतालो? तेका कितें गांवचें खबर आसा? तुम्ही धाडटा चल तो एक्सप्लेन कर, तो आपली ऑर्डर घेता आनी येता. आता पळय सगळे जाण फिशिंगाचे बीन उलयले. आता फाल्यां गरी घेवन गरोवंक वयता पळय तेंचे तुम्ही मार्किंग केला? आम्ही गरोवपी आमचे विलेज पंचायत कारांबोलीन तळे आसा पळय थंय कोणाक गरोवंक दिना, गरे जाल्यार कासव लागता थंय. तुम्ही ही एरिया मार्क केल्या? आम्ही गरोवपी, हांवूय गरोवपी. फाल्यां तुम्ही थंयसर जर गेलो जाल्यार तुमकां वयतात गरोवनाका म्हणटाला हांगा. तुम्ही पळय धाडटा न्हू कोणाक, ते सोदमताच्या मनशाक धाडा थंय पंचायतीने धाडटा. तुम्ही चिंतू नाका पंचायतीन आतां हांव एड्युकेटेड उरल्या म्हणून. पंचायत बरी फुडें पावल्या. आनी एक सांगता पळय तुमकां, आनी आतां पळय व्हडले व्हडले पूल बांदता ते कित्याक ते आतां आमकां कळोन येयला. म्हाका दिसता व्हडले व्हडले कॅसिनो भितर धुकलपाचे आहा तुमकां. हो म्हाका आमकां गॅरंटी सांगता, हो सरकार मरे आमकां, हो सरकार आसा पळय आमकां तो सामके ग्रांटेड घेता. तांकां आमी इकला, तुमी आमकां इकून सोडटले, आमी तुमकां इकूंक दिवचे ना. सध्या लोकांक कळ्ळा, तुमकां कळ्ळा, प्रेझेंटेशन कळ्ळा. दुसरी गोष्ट, जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन हे म्हणटा ते कन्सल्टेशन, जाल्यार हांगासर फक्त आमचो टाइमपास करता. आय थिंक सो. म्हाका एक सांग, CRZ फोर्डाचे हितून 12 नॉटिकल मायल्स दाखयल्ले आहा थंय, कॅसिनो दाखयलेले आहा तुवें? जर ते दाखोवना जाल्यार कितें करता? इट इज कंप्लिटली फ्रॉड. 12 कित्याक ना? आमी म्हाका दिसता हांगासर बसून काय फायदो ना, हे भायर गेल्ले चड बरं. दिस इज यू आर डुईंग अ टोटल टाइमपास विथ अस. राईट. आता जायते जाणांनी इतले डिमांड केला, हे तुम्ही काही नोट केलं whether this will be considered? We want the answer. Our demand will be considered. So our demand will be considered. I want the answer. Whether our demands will be considered, in what manner, and what is the timeline for that? What is your giving? It is recorded. 30 days. You had a time of 30 days. फायनल. आता त्याने येदे व्हडले आम्ही नाटक केले हांगासर, येदे व्हडले सजेशन्स दिले. गोइंग अहेड, what is the plan of action? Can you please tell us? आता we demand one more thing from you, because I think तुमचे कडल्यान आमकां कांयच अपेक्षा ना. आमी आनी एक सजेशन दिता तुमकां. हे पळय आतां डिस्कस केला आमी, तुमकां आतां हजारांनी इनपुट्स लोकां कडल्यान आयले आसतले. तुम्ही कितें करा, एक स्टेट लेवल कमिटी काडा. Every village and discuss. Kindly sit, please. Kindly sit. Please. See, we will hear everyone. Please take your seats. Please take your seats.
साहेबान तें एक्झॅक्टली हे कन्सल्टेशन जालें हो एक्झॅक्टली कितें जालें? हे पळय कन्सल्टेशन म्हणटा ते कांय ना, हे कन्सल्टेशन म्हणटा ते रॉंग. ताणें आतां पब्लीक हियरींग घेवन पब्लीक लोकांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते घेवपाचे आनी ताजेर ताणें ते सुदारणा करपाची. तशें ताणें करूंक ना. 2017 केला तशेंच केला. ताका ताणें एफिडेवीट मारला 31 ऑगस्टा पर्यंत आपूण हें दितलो म्हणून एनजीटीन. ताणें ते कांय करूंक ना. आतां ते कोणाची काडपाची आसा म्हणून ते नाटकां चालू आसा ही. एक्सप्लेनेशन कितें दाखयल्लें पळय तें वर्थ आशिल्लें वॉट इट इज? वर्थ एक्सप्लेनेशन कांयच दाखोवंक ना. ताणें ते बुकार आहा तुका. ताणें प्लॅन्स बीन्स खंय चेंजीस दाखयले ताणें कांयच दाखोवंक ना तातूंत. वी हॅड कम फॉर दॅट ओनली न्हय. प्लॅनान कोणाची घरां येता कितें येता 2011 कितें आसा कितें ना तें कांयच दाखोवंक ना ताणें. कन्सल्टेशन म्हणजे फकाणां न्हय. So any consultation of yours, whatever demands or whatever points Nothing. which We have. recorded anything? See, my matters are there in the Honorable High Court, which I am asking for the scrapping of that hazardous line which has been done on 2018. So, माझे सगळे materials coming, those are sub judice before the Honorable. That will be argued there only. No, but आता आजचे recording of worth कितें आसा? आजचे कांयच ना न्हय. Then what? This does not have any What is sanctity your of law. demand then? Demand is to come Demand to is the to take panchayat public hearing in on panchayat that draft, on panchayat on everything, and then it has to be changed. No, but where at panchayat level or what? Anywhere, wherever they want, they can take the hearing, but everyone should be invited for the hearing. That is the process, like it was done in GFS Kadambaचे गार्बेज प्लांटाक केल्ले तशें. हियरिंग घेवन ताणें चेंजीस करपाचे ते जाय जशें लोकांक जाय तशें चेंजीस करपाचे. दॅट्स वाय दॅट हियरिंग वॉज देयर, पूण ते हियरिंगूच घेना. आनी दे हॅड टोल्ड दॅट दे विल डू इट बाय 31st So in the last few days the public consultation होते जाल्यार ते कितें तर ते कांयच ना न्हय. पळय आतां तुवें कुचोरे आनी हांगा सुद्दां जालां बिचोले तातूंत आतां हे सगळे ओव्हरलॅपिंग पोझिशन. म्हाका काल दिला तूं हितून वाच, कालूच दिला एनजीटीन वता तेन्ना की दीस आर ऑल ओव्हरलॅपिंग पोझिशन. वेटलँड्स आर देर, फॉरेस्ट आर देर, सगळे ताणें एकूच प्लॅनार करपाचे. ताणें सेपरेट करपा येना. ते करूंक जाय. How serious could this be to the state of Goa if it is? अरे everyone has done is only state of Goa has not done it. So it is to be हांगा डेली नाल्यार मॅनग्रोव्स कट करप हे चालू आहा. पळय तूं सांताक्रूज म्हणजे सगळे कडेन चालू आहा. सो तांकां टायम दिता ते हे करपाक टू डिस्ट्रॉय गोवा. Is government least bothered about? Yes, least bothered. They are least bothered about this thing. That's why you should be. हांवें सगळ्यांक भितर हाडले नाल्यार ते भायर रावताले बावडे तांकां भितरूच घेना आशिल्ले. आज सगळ्यांक भितर हाडून दे हॅड टू आन्सर दिस. But there were no answers. You have recorded everything. The concerned minister says, let people give their suggestion. We are ready to listen. Is he ready to? They have to come. That is what I am again and again. They have to consult the people. No, this is not a public hearing and they consult करून मागीर घालपाचो तो प्लॅन चेंजेस करून. ते कांय ना न्हय. Thank you. सजेशन दिवन खंय वतले. इट इज जस्ट अ ब्लॅक होल. इट इज अ फार्स. इट इज जस्ट टू शो दॅट दे आर डुईंग समथींग. आनी जशें खूब जाणांनी म्हळें आज लोकांची अटेंडन्स घेवपाचे प्रयत्न केले सांगपाक की मागीर लोकांनी अटेंड केलें म्हणून आमचो प्रेजेंटेशन. दिस इज अ लिगली वॅलीड प्रोसिजर. इट इज अ कम्प्लिटली रॉंग. पेडणे, काणकोण, बिचोले, पोंडा, मडगांव सगळ्याक लोकांनी सांगलां की यू कम एट विलेज लेवल. आनी विलेज कित्याक हे जे कोस्टल जे इंटेलिजन्स आसा दॅट इज विथ द पीपल ऑफ द कोस्ट. आनी हे तुमी चेन्नय रावन दिल्लीक रावन हे करूंक शकचे ना. यू हॅव टू कम बॅक ऑन पंचायत लेवल. आनी हे पयलीं इंटेलिजन्स आनी इन्फॉर्मेशन घेवन मागीर प्लॅन करात बरो आनी मागीर पब्लीक हियरींग करात. दॅट इज द रायट प्रोसेस. But you agree with the blue flag Miramar Blue certification. वी हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज द प्रपोजल. लोक फक्त न्यूजार आमकां हेडलायनी आयकूंक येता. नोबडी नोज वॉट आर द डिटेल्स. ब्लू फ्लॅग एक्चुअली वेगळे वेगळे तरेचे ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन आसता. वॉट इज एप्लिकेबल टू मिरामार बीच आमकां सांगिल्लें ना. पूण बेसिकली द प्रॉब्लम इज हॅपनिंग इज दॅट देर आर डबल स्टँडर्ड्स आनी थंय ऑलरेडी मरिना आसपाचे आसा. थोडे प्रायवेट कॅसिनोज येवपाचे आसा. हे सगळे ठरोवन पयलींच हे फ्रॉड्युलंट प्लॅन केल्ले आसा. आनी जितली कमी इन्फॉर्मेशन दाखयता तितले चड झोल करपाचो तितले चड तांकां स्कॅम करपाचो हे करता म्हणून आज असले प्लॅन आमच्या तकलेक घालपाचो प्रयत्न करता. Rama, tell us, तुम्ही आता your government is there. I can say that तुम्ही as a common citizen, what do you have to say about that? There is a full Kazan plan. This is a plan map. Yes, this is a Santisteva map. And whereas if you see in their maps which they have done, ये काहीच दाखवले ना. It is just this boundary which is there. Now forget about the survey numbers, the areas to be marked. The name of a village itself is not marked. Saidichan सगळे villages दाखवले. फकत आमचे ना. So you can make out so much of lapse is there in their planning system. So we request you all to come to our village level, sit with us and do this plan. Amcho plan boy. This is the plan, the way it has to be. Not just the boundaries. We know what is a boundary. Bitor kiti hate konak botole. And it is an island. With the authorities. This is there with every panchayat. Exactly. Every panchayat has this type of a plan. So they have in not every taken that village. into consideration while confirming and finalizing their plan.
How's that? So obviously it's fraudulent, and now they are trying to do this consultation for the sake of doing it. And when we ask them to show us our village, they don't have an answer to that. Precisely. They had given you all any time to explain. They had given us a time to explain, but if we don't know where is our village is not shown on their plans, how are we in a position to tell them what is the problem in the map? How are we going to explain it to the people? How do you expect the people to come to you all with their objection when it is not mapped on your plan? So we request you all to come to us and sit with us and do all this, which is important. No, but the plan is basically sent to the panchayat level. So now what are the panchayats doing? If the panchayat does not have His the name on the plan. on the plan, आमची पंचायतीचे नाव प्लॅनार तेंच्या ना. No, मॅप्स येयल्या, मॅप्स आमकां धाडल्या. बोंडाली हा, कांडोला हा, न्योरा, दिवार, everything is there. But this is not there. This is Satisteva, which is not in their plan. म्हणून 2 crore दिल्या म्हणटा पळय ते मॅपां करपाक, एटली मॅपां करपाक दिल्या. हे आमच्या एटली मॅपां, पंचायतीचे. इवन नेम इज नॉट देयर. And it is an island. So island, it is 60-70% is Kazan land. Very sensitive, very fragile. So many crocodile habitat is there. Bird nesting sites are there. Fish breeding sites are there. Island, you can imagine how it is. It's surrounded by the coast, but nothing is shown here. So you wasted our 2 crores worth of money, which is our money And only what- anyway. So you wasted So the what money. plan have you done with 2 crores? They have done something of this type. This is Santistevache तशें Yes. डोंगरी गांव. So now this is Ajasi Mandur village. This is Dongri village. आणि हांगा actually Zuari river आसा. And earlier high tide was here. Now the high tide line has been brought directly here in the village रस्त्याचेर. So entire village is into CRZ1. आणि हे पळय other major problem is all these green patches which you see are actually they are shown as mangroves here. No doubt they are right now mangroves, but हे mangroves नाशिले. शेताची पाडंग पडल्या because of non-cultivation. Because of that mangroves have grown. But these are Khazan land. So today if on this plan they are confirmed as mangroves, tomorrow it will be difficult for us to again take to farming. So this has to be corrected, and this has to be corrected by going on the ground. This has not been done. Somebody has said somewhere by looking at the imagery, they have classified it as Khazan mangroves, which is wrong. So this is everywhere this has happened. So these two issues, one is the high tide line has been brought directly. Earlier there was no issue for village. आता हे जर पास जाय जाल्यार every house कितेंय बारीक सुद्दां करीत जाल्यार we have to take CRZ permission, which will not be possible. So these are the major issues हांगा आसा ते. आनी सगळे ते सांगता तशें प्लॅन खूब नांवां एका विलेजीचे आसा, प्लॅन भलत्याच विलेजीचो आसा. I tried to find all the maps of all the Santandre villages. थोडे विलेजीचे मॅप ना, दुसऱ्याच नांवान आसा. When you download you get the same map. इतले प्रॉब्लेम आसा. I think they also not checked the veracity of these maps. So somebody has to see it in eyes म्हाका presentation. They should have brought some of these maps व्हडले and they should have displayed it here. People could have asked questions based on that. This is a simple thing. ग्रामपंचायतीत मॅप धाडल्या, ते कॅलेंडर कशे खंय तरी लायल्या. People they don't know how to read these legends. They don't know how to interpret these maps. First ते training दिवपाक जाय लोकांक. Then people will be able to make suggestions. सरपंच बाब, तुम्ही किती म्हणता याच्यावर? तुमची आता तुमची पंचायत आता असो तुम्ही जशें आतां तुमकां आयकलां त्या प्रमाणे CRZ लायन जी गांवांत पावल्या. आतां जालां कितें, गव्हर्मेंटान जे बांद जे मेंटेन करूंक जाय आसले ते अजून मेंटेन करूं ना. आनी जे प्रमाणे जी खावटी पडल्या, जी आमची जुवारी रिवर सगळी शेतान भितर उदक येता, सलायन वॉटर जे आहा ते गांवच्या बॉर्डरीक तेकला. आणि त्या कारणामुळे तांच्यांनी ती CRZ लायन थंय दाखयल्या. एक्चुअली ती बांदा कडेन आसूंक जाय म्हणून आमचो गांव ते तांच्यांनी करेक्ट करपाक जाय. आणि जे खारें उदक सलायन वॉटर आयल्यामुळे ती मॅनग्रोव्ह ट्रीज जाले आणि ते गुगलाचेर पळयत जाल्यार सगळे ग्रीन ग्रीन दिसता. आयज त्रुटी खूब आसा. आयज जर लोकांक शेत रोवंक जाय जाल्यार उदक पयलीं खाली जावंक जाय, ते शेत सुकें जावंक जाय आणि तो बांद पयलीं रिटेन जावंक जाय. ते जातले तेन्नाच ते तांच्यांनी सगळे रिपेर करून मागीर ते प्लॅन करपाक वचपाक जाय. आणि प्रत्येक विलेजीन तांच्यांनी धाडपाक जाय. थंयचे गांवचे लोकांचे जशे फार्मर तशे शेतकार हांचे कन्सिडरेशन करपाक जाय आणि मागीर तो प्लॅन करपाक जाय. तूर्त तांच्यांनी तो स्क्रॅप करपाक जाय. as far as पंचायत इज कन्सर्न, पंचायत कितून कॉन्फिडन्सान केन्ना पण घेतलेले आसा ना, अजून पर्यंत तरी आमकां काय कॉरस्पॉन्डन्स येवना, सरकाराचे काय येवना, आमचे कडेन काय सजेशन्स मागूना. तांच्यांनी डायरेक्ट तो प्लॅन रेडी प्लॅन हाडला आनी पंचायतीन दवरला डिस्प्ले करपाक. पण कितें आतां
तेणी येवन एक्सप्लेनेशन काय करू ना प्लेन डिस्प्ले केलो हाजोर तशें न्ही की आमकां सगळेंच कळटा कोणी तरी एक टेक्निकल मनीस येवन ते एक्सप्लेन करपाक जाय आसलो ताणें करून लोकांक कळटलें जाल्यार तेन्ना लोक सजेशन दिवपाक शकताले हें अजून जावना आयज पंचायत लोक म्हणटा की पंचायतूय इनवॉल्व आसा एका टायमार कित्याक पंचायतीन लोकांक हितून कॉन्फिडन्सान घेवन पंचायतीकूच खबर ना फर्स्ट ऑफ ऑल ना अजून पण तांच्यांनी प्लॅन धाडला फक्त पण पंचायतीचे सजेशन जावं हे गांवच्या लोकांचे विचारपूस ते कांयच जावना अजून सो ते पयलीं जावपाक जाय गांवचे हें करून कन्सल्टेशन घेवन मागीर प्लॅन करपाक जाय आनी तो पर्यंत म्हाका दिसता हो प्लॅन स्क्रॅप करपाक जाय कारण हें जें आसा तें तातूंत रियलिटीन आतां बारीक जर पळोवंक गेल्यार कारांबोलीम खाजन शेतकार डोंगरेर आसा खाजन ते प्रायवेट शेतकार आसा कोमुलदाद आसा आतां तातूंत क्रोकोडायल्स आयले जुवारी नदींतले आतां तुमी कितें म्हणटले फॉरेस्ट म्हणटले ते इको सेन्सिटिव्ह झोन कितें म्हणटले क्रोकोडायल्स आसा भितर आतां शेतकार कशे वतले केन्ना आमी पळोवंकूच नासले आमचे भुरगे आतां क्रोकोडायल जाले कित्याक ते बुडून उरता हें जावपाक जायना सरपंच जेन्ना शेजारान हे आमकां प्लॅन धाडले आनी ह्या प्लॅनाचेर जायत्यो चुकी आसात चड करून आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स एरिया आसा जे लोक रिवरा सायडीच्यान रावता तांचे कांयच हांगासर ह्या प्लॅनाचेर दाखयलें ना दुसरें आतां आमच्या कलिगान अजीत हाणें सांगलां स्लायड वॉटर उदक बांद मोडोन भितर पावलां तेच भाशेन आगासाई एरियाकूय स्लायड वॉटर बारीक बारीक भितर पावलेलें आसा काजन लँडांत आनी तितून थंयसर तांणी शेरजेड लायन दाखयल्या जी लायन थिंगा येवंक शकना बारीक उदक जें स्लायड वॉटर पावलां थंयसर बिकॉज ऑफ द बांद तें उदक भितर येवन तें थिंगासर स्लायड वॉटर पावोन शकलां दुसरें आमकां एक आमच्या पंचायत एरियांत आगासाईन पोर्ट आसा कोकुमा पोर्ट सेंच्युरीचो पोर्ट ओल्डस्ट पोर्ट ताच्यो आजून पासून हें आसा बाउंड्री आसा वॉल आसा स्टोन्स आजून पासून ते एक्झिस्टींग आसात पूण ते ह्या मॅपार तांणी दाखयलेले ना असल्यो वस्तू ज्यो दाखोवंक ना त्यो रेक्टिफाय जावपाक जाय दाखोवपाक जाय दाखयतलो जाल्यार तेणी प्लॅन पंचायतीन घेवन येवन लोकल बॉडीक घेवन जावं गांवचे लोक आसात तांकां घेवन हें कितें थंयसर मार्क करपाक जाय तें मार्क करून घेवपाक जाय म्हाका दिसता हो प्लॅन पळय जो तांणी केला तो बाहेट केलेलो आसा तो स्क्रॅप करपाचो आनी परतून हो प्लॅन लोकांक घेवन लोकांच्या बरोबर रावन हो प्लॅन बसोवपाक जाय आनी अशें करतलो म्हणून म्हाका हो सरकार हें म्हाजें सजेशन ते घेतले म्हणून मानून घेतले म्हणून हांव तांकां पयलोच देव बरें करूं सुनील बाब तुमचें कितें म्हणणें आसा whether it is Sagarmala project, whether it is the widening of national highways, whether it is building new jetties, whether it is railway double track, these all things are connected and this government is taking us to only two things. One is coal hub, Goa becoming a coal hub, which is bad for entire Goa. आमी गोंयकार म्हणून ज्या ज्या जाग्यार कोल हँडल जातलो आनी बाकीच्यो ज्यो जावपा ना पूण तो वाऱ्याचेर वयतलो तांकांय म्हारग पडटलो आनी सेकेंड थिंग इज जे स्मॉल स्केल बिजनेसमॅन्स आसा शेक्स आसात तांकां काबार करपाचो प्लॅन आहा बिकॉज द मोमेंट द हाय टायड लायन एंड एवरीथिंग द 50 meter thing or 20 meter thing comes up, it will be big hotels which will come. And some of the applicants are already lying with the government and that is why they are rushing this. Otherwise they would have इतले लोकांचे डिमांड जे आशिल्ले की तुम्ही हे स्क्रॅप करून परत विलेज लेवलाचेर येवन प्लॅन तयार करा और डिमांड जर ते आयकना जाल्यार ताका एकूच रिजन आहा बिकॉज दे ऑल पुश्ड बाय these two things and it is only to facilitate corporate people. म्हजें नांव संदेश तेरेकर. सर विजय आमी जितल्यो आतां हे प्रेजेंटेशन्स जाली ह्या प्रेजेंटेशनान लोकांनी जायतो अपोज केलो पूण म्हाका दिसता की हें जें प्रेजेंटेशन आयज तिसवाडी तालुक्यान आमचें जालें आनी थंयसर लोकांनी बरो इनपूट दिला सगळ्यांनी बरो इनपूट दिला आनी जायते डिमांड्स घातल्यात. हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी गोवोरमेंटा कडेन की तांच्यांनी हे डिमांड्स सगळे डिमांड ईच आनी इंडिविज्युअल हांगा आशिल्ले सरपंच आशिल्ले फिशरमॅन आशिल्ले NGOs आशिल्ले तेंच्यांनी बरे इनपूट दिल्या सायंटिफिकली तेंच्यांनी सांगलात प्लस तेंचो पास्ट एक्सपिरियन्साचेरूय ते उलयल्यात बाबा कितें जाय आशिल्लें आनी त्या प्रमाणे हें तें सपोज फर्दर सपोज तेंच्यांनी आनी खंय हें प्रेजेंटेशन घेवपाचें आसा जाल्यार हे आमचे डिमांड तेतून ते इनकॉर्पोरेट करपाक जाय
आनी तेणें मागीर लोकांक आपोवपाक जाय. अशेंच समज तेंच्यांनी समज प्रेजेंटेशन घेतलें जाल्यार हो जे आतां अशें बोवाळ जाता पळय तो जायत रावतलो आनी आमचे गोंयकार वगैरे रावचे ना. आमचे गोंयकार असोच आवाज करतले आनी ह्या प्रोजेक्टाक स्क्रॅप डेमोलिश करपाक जाय अशें आमी मागता. रेड मृदो Has people been satisfied with your consultation? Has they given you their suggestion? What? सगळे गेले तुमकां रावले लोक रावले म्हणले हांव येयले पॉलिटिक्स जाता म्हणून हांव पॉलिटिक्स कित्याक सर Since you're saying the process will begin at the panchayat level, then this taluka level presentation that chalu asa, where again people are just bringing their objections, does it not become a redundant process? See, this is what you have a cool head first. What I'm trying to say, I'm explaining because I heard today's presentation. No, but they don't understand. Exactly. So then doesn't this process of going to taluka level become a redundant process? No, but see, you tell me. See, I have got a deadline of 31st August. What is the reason? What I told them, why I am coming for this presentation, is to take consultative process. I am doing the consultative process, not my department. They are coming for presentation. Consultative process I was supposed to do, but since everywhere, because I am a political figure, they are having apprehension, so I decided not to come today. So I stayed out. When they went over, I came here. I अजूनही assure करता. See, today the process of CRZ notification plan of what is prepared by NCSM will be done by them only. So they will send this. So what I am doing, see, as environment minister, I cannot go to all 169 villages, no. So I am telling them, but this is a 2011 plan. You write as a panchayat, see the wrong plan what is given, correct the plan and give it. Now what help they require, they should write to me, no. This is my help. I don't have a scientist. I don't have a surveyor. I don't have a technical people. You write to me, no. I'll give you. Now some panchayats like Kavalasi, I was in the statement yesterday. Kavalasi panchayat already appointed people. They are doing their own plan and giving it to me. So some panchayats will do it. I told Silvera Bab say, आमची panchayat आम्ही करपाक ready आहा. So how am I supposed to know who wants what? You write to me, no, I'll give you all support to prepare the plan.